प्रभु जगन्नाथ जगतर नाथ मो परिवार को सदा सर्वदा कुशल रखि था प्रभु। हेले आज कहीं मो माँ अंजलिर कथा मत भारी मन पड़ुछि। मुहे मुहे रागी सीना चली गईला हेले ता मामू ताकू केते भल पाए कौन बा करी ताकू जेते बुझाइले से कौन बुझीब। हे प्रभु चकानयन मो माँ को जमीती हेले भी बुझाई दियो ताकू दंडे न देखिले मु रही पारिबिनी। आज जमीती हो मु घर को जीवी किंतु ता पूर्वर किछि समय मु विश्राम करिने कहीं मु काम करी करी थकी जाइछि। जाए से वृक्ष मूल तले किछि समय विश्राम करी नेबी। मालिक से शंभु साहानी এই বৃক্ষ করেছি। अबे हरामजादा शंभु साहानी साला मु तो कही थी ना से चक्रधर को मारिबा कथाटा कहा करे प्रकाश करिबुनी बोली कही थी ना नहीं। हाँ साला मोरू 3 लाख टंका खाइलो आओ शेषरे मो पुआ को मोठू हल्का कर देलो। हेले राजेंद्र बाबू मु तो ए कथा कहा घरे कहिनी। कौन कहिलो तू ए कथाटा कहा घरे प्रकाश करिलो? हाँ ए कथा मु कहा घरे तू जदि कहा घरे प्रकाश करिलो ताहले मो पुआ आलोक रंजन जानिला केमिति? सहीटा मु केमिति जानिबी? आओ जानिकी मते ए गुडिया छाड़िकी कुआले चली जाइछि। मु कहि दउछि मो पुअर जदि किछि असुविधा हुए ताहेले तोते जीवनरु मार देबी। मालिक यही आमरी 3 लाख टंका खाई से गंगार घर रे संडा पड़जी संडा संडा संडा। हाँ सुबोधे हे मूर्ख शंभु साहानी को जीवन मारदबा ए सला ही ए मूलर कबर्धन। सत कह उठे बोले नहीं
ସତ କହୁଛି ବାବୁ, ଏ କଥା ମୁଁ କାହା ଆଗରେ କହିନି। କି କଥା କହୁଛୁ ଶମ୍ଭୁ, ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ତୋତେରେ? କି କଥା କହୁଛୁ ଶମ୍ଭୁ, ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ତୋତେରେ? କାଲ ସମୁଦ୍ରେ ପପି ବଢିବା ତ କେତେରେ? କି କଥା କହୁଛୁ ଶମ୍ଭୁ, ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ତୋତେରେ? আবে উঠুଛୁ না নাই? উঠিছে শম্ভু, যেতে আশীর্বাদ মতো দেই সারিছি। ক্ষুদ্র কি মাগি হইল স্বল্পকু মাগুଛୁ ରଣ? ক্ষুদ্র কি মাগি হইল স্বল্পকু মাগুଛୁ ରଣ? ବର୍ତ୍ତକି ଯିବ ଏଠାରେ ପଡ଼ିଛୁ ମୋ ହାତରେ। କି କଥା କହୁଛୁ ଶମ୍ଭୁ, ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ତୋତେରେ? ଭଲରେ ଭଲରେ ମାନିଯା କହୁଛେ। ଭଲରେ ଭଲରେ କହିଦେ ଏ କଥାଟା ମୁଁ ହିଁ କହିଛି ବୋଲି। ଆରେ ମୁଁ କହିଥିଲେ ସିନା କହିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତ କହୁଛି ତୁମକୁ ଏ କଥା ମୁଁ କାହା ଆଗରେ କହିନି କହିନି। ମିଛ କହୁଛୁ ଶମ୍ଭୁ, ମୁଁ ତୋତେ କହିଥିଲି 3 ଲକ୍ଷ ଦେବା ବେଲେ ଏ କଥାଟା ତମ ଭିତରେ ବୋଲି। ମୋ ମାଲିକର ଘର ଚୂନା ଘର ତମେ ହିଁ ଚୂନା ଲଗେଇ ଦେଇଛ। ମାନିଯା କହୁଛେ। ଆରେ ମୁଁ କହିଥିଲେ ସିନା ମାନି ଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଆରେ ଗୁମସ୍ତା ମାଲିକ, ଏ ହରାମଜାଦା ଶମ୍ଭୁ ସାଣିକୁ ମାରି 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 ଦିଅ। ହଁ ମାଲିକ, ମୁଁ ବି ଆଜି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଏ ବାଙ୍ଗଟି ବାଡ଼ିରେ ତାରକୁ ମାରି ମାରି ଶେଷ କରିଦେବି। ମାଲିକ, ମାରି ମାରି ତା ଅଣ୍ଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। আবে এতে মাড় খাউଛୁ কাହିଁକି? ସତ କଥାଟା କହିକି ଦଉନୁ। ଆରେ ମୁଁ ତତେ କେତେ ବୁଝେଇବି, ଏ କଥା ମୁଁ କାହା ଆଗରେ କହିନି ବୋଲି। କାହା ଆଗରେ କହିନି? ଏ ଘୁମୁସ୍ତା, ମୁଁ ବି ଏବେ ବି ସତ କହୁଛି, ଏ କଥା କାହା ଆଗରେ ମୁଁ କହିନି। ତମେ 2 ଜଣ ଦୟାକରି ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଅ। ନଗଲେ ତୁ କଣ କରିବ? ତୁ ପୁଣି ଏ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦେଶାରୀକୁ ଧମକ ଦଉଛୁ। ନାଇଁ ବାବୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧମକ ଦଉନି, ମୋ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେହୁରା ହଉଛି, ଦୟାକରି ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। তোর বুয়া টেড় কই জায়গাকে ঘিরিছে, পোটা করেছে যে আমি চালি যাবো এই জায়গারু না। ତୋ ଜୀବନରୁ ମାରିକି ହିଁ ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀକୁ କଥା ଦେଇଛି ବୋଲି ତମ ମାଡ଼ ଖାଇ ଚାଲିଛି ଆଉ ବୁଝଉଛି, ଦୟାକରି ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଥରେ ଟିଣ ହେଇଯିବ, ମୋ ହାତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କାମ ହେଇଯିବ। ଶଳା ଭଲରେ ଭଲରେ ମାନିବନି ସବୁ ଦେ। ହଁ ମାଲିକ, ୟାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। এই তো ভাই ভৌণীর প্রেম চালিছি। হ্যাঁ। সে শালা ଆମ କଥାକୁ ମାନିବନି।
ତାକୁ ମାରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ବାସ୍। আরে তোতে কেতে বুঝাইবি, তু তো আর মো কথা বুঝিবুনি না। এই না শালা মরিব, এই দরবারে পুଣି ଥରେ এই শম্ভ মଣିষ মারিব। हल्ला तते केते बुझेइले मु मो भौणी को कथा देइछि दया करी ए जगह छाड़ी चली जाओ चली गलु सिधार्य पर को चली